Alors, maintenant on va expliquer les grandeurs électriques. Les grandeurs électriques, on va avoir trois grandeurs, la tension, l'intensité et la résistance. Maintenant on va expliquer la tension. On va voir une vidéo qui va nous expliquer brièvement, en bref, la tension. Ici, كيف ما قلنا عندنا واحد السيركوي الكتريك اللي كيتكون من ريسبتور فيل كونديكتور انسي جينيراتور. مي هنا كيبان لينا انه ما كاينش ان جينيراتور. نقراو هاد الفراز: dans tout matériau conducteur l'électricité est déjà là. في اي matériau conducteur l'électricité est déjà présentée. Ce sont des petites charges négatives rondes jaunes sur le dessin, mais tant qu'on n'impose pas un mouvement, قالك ملي ما كيكونش عندنا الجينيراتور d'ensemble à cette électricité, elle reste inutile. يعني مهما ما كاينش عندنا un générateur, on ne peut pas la faire travailler. Pour mettre en mouvement l'électricité, on doit rassembler des charges électriques de côté et en retirer de l'autre. Ainsi, l'électricité est forcée de circuler d'un un bout ou à l'autre de circuit, poussé d'un côté et attiré de l'autre. قالك باش نحركو هاد الالكتريسيتي خاصنا نحركوها من واحد الاتجاه لواحد الاتجاه، يعني من الاتجاه اللي هو بوزيتيف الاتجاه اللي هو نيجاتيف. اذا شنو اللي غادي يمكن يحول لنا لا شارج اللي هي بوزيتيف لا شارج نيجاتيف؟ بيان سور خصنا ان جينيراتور ولا باتري. On a maintenant une différence de charge électrique entre les deux bouts de circuit. On dit aussi une différence de potentiel électrique plus simple. On a un plus et un moins. Et cette différence de potentiel s'appelle une tension. بما أنه عندنا البلس والماس هذيك تسمى ديفيرونس، يعني فرق الجهد، ديفيرونس دو بوتونسيال. وهذا الفرق الجهد ولا لا طونسيون كنرمزو ليه بالرمز ماجيسكول U. C'est le boulot d'un pile، يعني كيقول لي عندنا واحد البيل جينيراتور دو كريي سيت طونسيون. يعني شكون اللي كيحدد لينا لا طونسيون؟ سي البيل هو اللي كيحدد لينا la tension. Et c'est pour ça qu'une pile a un sens de branchement positif et négatif et un symbole asymétrique. Il y a un plus et un moins. يعني ملي كيكون عندنا البيل كتكون عندنا لا طونسيون، في غياب البيل ما كيكونش عندنا لا طونسيون. beaucoup de charge peu de charge. يعني مشينا نشوفو منين كيتجه لو سونس كونفونسيونيل ديال الكورون كيمشي من البلس فيغ لا ماس. Et maintenant l'électricité circule et peut être utilisée. ملي كيكون عندنا البيل هنا يمكن لينا نستعملو l'électricité. ولكن واش غادي نبقاو نستعملو هاد l'électricité permanent يعني ديما؟ non. Au fur et à mesure de l'utilisation de piles, يعني البيل غادي décharger, l'écoulement des charges électriques va compenser la différence de départ. Donc la tension diminue، يعني la charge كتنقص، la tension diminue petit à petit jusqu'à sa nulle. واحد اللحظة كتولي زيرو، يعني U égale à zéro. La pile est morte. ناخدو المثال اللي عندنا هنا.
On a un exemple, on a une définition déjà. La tension, il s'agit de la force électrique qui permet de faire passer le courant dans un circuit électrique. هذا هو التعريف. إذن خصنا la force. C'est une force électrique, ou la force de l'électricité qui permet de faire passer le courant dans un circuit électrique. Plus la tension est élevée, plus l'amplitude de courant qui circule dans le circuit sera élevée. إذن là quand on a la tension élevée, la circulation du courant électrique est plus élevée. On a le symbole CU, l'unité c'est V, minuscule bien sûr, minuscule V. L'appareil de mesure c'est le voltmètre اللي غادي نشوفوه من بعد. هنا عندنا جوج ديال الانواع، يا اما كيكون عندنا لو مونتاج على التوالي، يعني كتعني عندنا V0 ايكال V1 بلس V2 بلس V3، يا اما كيكون عندنا لاديسيون على التوازي اون باراليل. هادي على التوالي يعني اون سيري، وهادي على التوازي اون باراليل، يعني هناك V0 ايكال V1 V2 ايكال V2 ايكال V3. فيت اتونسيون، الا كانوا طلبوا منا الكالكول ديال لا طونسيون اون سيري راه كنديروا لاديسيون V1 بلس V2 بلس V3. الا طلبوا منا لاديسيون ديال لا طونسيون اون باراليل راه كنديروا V0 ايكال V1 ايكال V2 ايكال V3.